الفاتحة على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام المسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن سيدنا فضل المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد السقار ثم إلى أرواح الشيخ بكر بن سالم وأخيه أقيل ثم إلى أرواح عمر بن عبد الرحمن والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى أرواح عبد الله بن الحداد ثم إلى أرواح علي محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى أرواح حبيب أنيس بن أبي الحبشي وإلى ربيب أحمد بن أبي الحبشي وإلى ربيب عبد الله محمد علي شهاب الدين ثم إلى ربيب حسن بن سالم أمنا الحبيب عبد الله الشاتري ثم إلى ربيب محمد بن أبي المالكي ثم إلى ربيب محمد بن سالم بن حفيظ إلى ربيب الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى ربيب الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد سقاف ثم إلى أرواح أولياء إلى مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح أئمة الإسلام المسلمين وإلى أرواح علماء والصالحين خصوصا إلى روح صاحب سفينة النجاة العلامة الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير وإلى وأصولهم وفروعهم وتلامذتهم والمنتسبين إليهم أجمعين وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمتكم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يكثر من مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الذنوب ومن جميع الذنوب ومن جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها أن الله يرزقنا أرزاقا كثيرا حلالا طيبا بدون تعب ولا مشقة ولا يعذبنا عليه ويفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين يطول أعمارنا صحة وعافية يختم لنا بالحسنى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد واقف المعادي واصرف واردع يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرف وردا يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد
واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى الله عليه صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. صلى الله عليه معادك الأظهار معلن السر كالأسماء فهو سبل النجاة حمانا. صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائهن عنوانا. صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشيانا. صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى ولها النشوانا. صلى الله عليه أي المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وذبرانا. صلى الله عليه واهتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب الأذان. صلى الله عليه وانزل إلى أوصاف طه المجتبى واهدر قلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه سبحان الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه طه عبده من به في ذكره عذب به منانا. صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل كونه فليفرح واغد به فرحانا. صلى الله عليه
مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشكرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفك من غفلة أنت وكن يعطانا واحضر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من صوبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا وأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا قهره الله حماه اختاره وما بارك مثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصره والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم هذا وقد نصر الإله نعوده في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع ناقة لا توانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتينا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن عطاه نهانا بالله كر ذكرى وصف محمد كيف تزح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما جنى وقت البروز لأحمد عن عند من ما شاءه قد كان صلى الله عليه به الأم الآمنة من وهم من لها على الإله مكانا والد المختار عبد الله بن عبد للمطلب رأى البرهانا صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المسون عيانا وهو ابن هاسم الكريس بن عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى كمن شأنه قد ابتلى عزيز بذلك شانا وهو صول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا
وهناك كف واعلم برفعه لإسماعيل كان لأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى اللذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأخوان بالدور من في بطنها فاستبشرت ودنا المقاد فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرج شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفى صاحب القدر المرفع فعلى نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكسا أصنام شرك وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع
في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترامى يا رسول الله قد دها من هول أفضى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعتنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب اغثنا بحيا هضال يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى وسن الأقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله ترشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ترى وآله وصحابة ما سنشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولد الحبيب فخر حالا ساجدا لله من أنشانا وبرانا ورعاية المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وعيانا قد أرضعته الأم ثم ثويبة وحليمة من سعدها قد بانا قد بشرت ثويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا لم ينس خالقنا له فرحته بالمصطفى وبدا الحديث أتانا أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا
هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما حير الأذهان در له الثدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مصغبا جيعانا لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا شبعانا ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت دويبتها فكان شانا أنكره رفقتها وسلمت أحجار على مولانا سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تحيي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشأ الحبيب بسيرة مرضية ومات عصيانا ترعاه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا فنسى صدوقا محسنا ذا عفة وفتوة وأمانة معوانا ذا همة وشجاعة وتوقر ومكارم لا تحتصي حسبانا دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الحمام كانا والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن وقد أتاها الموت حين رجوعها فحباه عبد المطلب حنانا 2 ما فاه الحماه فضمه عن ملى الأكف عليه جنانا خطبته بنت خويلد في 25 حازت بالمشفع شانا قد حقق المولى لها آملها نالت سلاما عاليا ومكانا وحل مشكلة لودع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا عن شيعة الأقل ووقاد الحجاء سبحان من علمه وأعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه 3 ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا 3 في خفا فأتاه أن اسدأ بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في 50 فاشتد الأداء فنونا وأتى تكيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به السبيانا
ملك الجبال أتى فقال أطبقها فقال لا بل أرتجل ركبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا اللهم صل وسلم عليه الحبيب إلى السماوات العلا والأرس والكرسي رأى مولانا اللهم صل وسلم عليه وعلى آله يثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا صلى الله عليه فقام أشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ سلطنوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان صلى الله عليه كرما وعفوا والسخاء وتواضعا والجد حنا محبة وحنانا صلى الله عليه والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا صلى الله عليه والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا صلى الله عليه ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا صلى الله عليه أكرم به وبصحبه وبتابعين يا ربي ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا
ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Kita doakan saudara kita Wahyu Rizki Saputra, juga yang sakit di antara kita, di antara keluarga kita, di antara sahabat kita, atau di antara umat Nabi Muhammad SAW, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru sagaman wala alama, ya Kafi, ya Wafi, irfa'anhum kulla ta'abin syadid, waqfihim minal haddi wal hadid, maradis syadid wal jayshil adid, waj'alhum nuran min nurik, wa izzan min izzak, wa nasran min nasrik, baha'an baha'ik, ata'an min ata'ik, hirasatan min hirasatik, ta'idan ta'idika, yadal jalali wal ikram wal mawahibil idham, as'aluka an takfiyahum min syarri kulli dhi syarnaka, antallah khaliqul akbar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Sirril Fatihah. تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kabul insyaallah. Kita lanjutkan kajian fikih. Jam berapa ini? Wah, sudah jam 8 kurang. Isaknya mundur ya. Terakhir pembahasan kita sampai di tayamum. Sebab yang kedua ya. Kita membahas di pertemuan yang lalu sebab-sebab seseorang diperbolehkan bertayamum. Yang sudah kita bahas bahwa asbabut tayammum thalathatun. Sebab-sebab orang diperbolehkan tayamum itu ada 3 hal. Yang pertama sudah kita bahas, faqdul ma' atau tidak didapati air, tidak adanya air. Kita juga sudah membahas antara orang yang yakin tidak ada air di sekitarnya dan orang yang ragu-ragu jika di sekitarnya ada air atau tidak, apa yang harus dilakukan. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, sebab tayamum yang kedua adalah sakit. Nah, sakit ini tidak berkaitan dengan sebab yang pertama. Walaupun kita sakit di tengah-tengah pantai atau di tengah-tengah laut, di sekitar kita banyak air, kalau kita sakit tidak bisa menggunakan air, maka diperbolehkan bagi kita bertayamum. Sakit yang seperti apa? Sudah kita bahas juga di pertemuan yang lalu. Di antaranya sakit yang jika kita menggunakan air bisa mengakibatkan kematian atau
memperparah sakit kita atau menimbulkan penyakit baru atau memperlambat proses penyembuhan, atau sakit yang jika kita menimbulkan air bisa meninggalkan jika kita menggunakan air bisa meninggalkan bekas di bagian badan yang terlihat, dan itu juga tidak disimpulkan seenaknya saja, bisa disimpulkan melalui pengalaman pribadi atau diberitahu orang thiqah yang bisa diterima, orang yang jujur. Kemudian kita juga sudah membahas masalah jabirah, sakit yang berkaitan dengan perban, orang yang diperban bagian badannya sehingga tidak bisa terkena air. Nah, kita juga sudah bahas di pertemuan yang lalu, ini sekedar saya ulang secara singkat saja. Kalau perban itu bisa dicabut, maka harus dicabut. Harus dicabut ketika bagian yang diperban itu bisa terkena air. Atau yang kedua, harus dicabut jika bagian yang diperban itu tidak apa-apa terkena tanah atau debu untuk bertayamum. Dan yang ketiga, harus dicabut jika bagian yang diperban itu melampaui keperluan perban sehingga menutupi bagian wudhu atau bagian tayamum yang seharusnya tidak tertutup. Nah, jika perbannya tidak bisa dicabut, dan kalau tadi itu kalau dicabut semuanya sholatnya tidak ada yang diqadha. Nah, kemudian masalah perban yang tidak bisa dilepas, maksudnya dicabut itu maksudnya dilepas ya. Perban yang tidak bisa dilepas, jika perban itu terletak di anggota tayamum itu wajah dan tangan, maka mutlak sholatnya wajib diqadha. Karena perbannya tidak bisa dilepas, wudunya tidak sempurna, tayamumnya juga tidak sempurna, maka wajib wudunya diqadha. Kemudian jika perbannya itu diletakkan di selain anggota tayamum, tidak diqadha sholatnya, walaupun tidak bisa dicabut perbannya, tidak diqadha sholatnya dengan syarat ketika perban itu diletakkan pertama kali, saat diletakkan maka orang tersebut harus dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, perbannya ala gadril istimsak, perban yang dibutuhkan secukupnya, perban yang menutup secukupnya, tidak sampai menutupi bagian badan yang seharusnya tidak ditutup, dan yang sewajarnya lah, sewajarnya. Kalau sakitnya 3 jari kemudian ditutupnya sampai 10 jari, itu sudah tidak wajar. Ada bagian kulit yang harusnya bisa terkena tanah atau terkena air, jadi tidak bisa terkena tanah dan air, maka sholatnya bisa tetap dilaksanakan tapi harus diqadha. Tapi kalau tertutup sewajarnya dan tidak bisa dicabut, perbannya memenuhi syarat-syarat yang saya sampaikan tadi, maka sholatnya tidak harus diqadha. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Siapa yang mau memahaminya atau mungkin pada pertemuan yang lalu tidak masuk, bisa menilik ulang nanti di channel Muara Cinta. Ketik nanti di YouTube ya, di YouTube Muara spasi Cinta. Nanti bisa mengulang apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk sebab tayamum yang terakhir, yaitu yang ketiga. Sebab tayamum yang terakhir yaitu di mana orang boleh bertayamum. Yang terakhir, wal ihtiyaju ilaihi li'adshi hayawanin muhtaramin. Yang terakhir sebab tayamum itu diperlukannya air untuk memberi minum makhluk hidup yang muhtaram. Muhtaram itu dihormati oleh syariat. Makhluk hidup yang dihormati oleh syariat.
Nah, ini apa maksudnya? Maksudnya ini berarti berkaitan dengan sebab yang pertama, yaitu tidak adanya air. Nah, kalau tidak ada air sama sekali, ya kita boleh bertayamum. Nah, pertanyaannya, ini ada air. Ada air, tapi air ini, ada air lebih, saya sudah punya air untuk melangsungkan hidup di tengah perjalanan, saya bisa minum, ternak saya bisa minum, saya punya kelebihan air. Kelebihan air ini bisa, ini pengertian sebab yang ketiga ya. Saya punya kelebihan air yang bisa saya gunakan untuk wudu, atau bisa saya gunakan untuk mandi besar, tapi ternyata ada makhluk hidup yang dihormati oleh syariat, yang dalam keadaan haus, yang kalau tidak meminum air ini dia bisa mati. Bisa mati itu bisa mati seketika atau berapa hari lagi dia bisa mati. Nah, ini kelebihan air ini saya gunakan untuk tetap untuk wudu, atau saya berikan untuk makhluk hidup yang kehausan ini. Pertanyaannya seperti itu. Nah, jawabannya pasti kamu harus mendahulukan makhluk hidup tadi. Harus kamu mendahulukan makhluk hidup tadi. Kalau kita punya kelebihan air di tengah jalan, yang bisa kita gunakan untuk wudhu atau minumnya makhluk hidup yang kehausan, ya harus kita dahulukan makhluk hidup yang kehausan. Menyelamatkan nyawa itu lebih utama daripada daripada menyempurnakan sholat kita dalam hal kesucian. Menyelamatkan nyawa lebih utama. Pertanyaan kedua, kalau saya punya kelebihan air ini kemudian saya berikan kepada makhluk hidup yang kehausan tadi, lalu akhirnya saya sholatnya jadi tidak bisa berwudu, saya bertayamum. Saya sholat dengan bertayamum, padahal sebetulnya saya punya kelebihan air. Saya gunakan untuk makhluk hidup yang kehausan. Pertanyaan kedua, sholat saya wajib diqadha enggak? Jawabannya tidak wajib diqadha. Tidak wajib diqadha, karena ini merupakan sebab tayamum yang ketiga. Walaupun ada kelebihan air. Karena kalau kita punya kelebihan air, kebutuhan primer kita terhadap air ini sudah tercukupi, ada kelebihan air, kemudian saya bertayamum, padahal ada kelebihan air, maka tidak sah tayamum saya. Tidak sah tayamum saya. Kecuali kalau kelebihan air ini diperlukan oleh makhluk hidup yang memang perlu memerlukan air, kalau tidak bisa mati. Maka saya boleh menganggap air ini jadi tidak ada, dan saya boleh bertayamum dan sah sholat saya, tidak perlu diqadha. Tapi makhluk hidup yang seperti apa? Syaratnya makhluk hidup itu adalah makhluk hidup yang muhtaram. Makhluk hidup yang dihormati oleh syariat. Berarti pertanyaannya, ada makhluk hidup yang tidak dihormati oleh syariat? Iya, ada makhluk hidup yang tidak terhormat di dalam syariat. Ada yang terhormat, ada yang tidak terhormat. Nah, kalau di hadapan kita ada makhluk hidup yang tidak terhormat secara syariat, maka kita tetap diperintahkan berwudu dan boleh membiarkan dia dalam keadaan kehausan. Boleh membiarkan dia dalam keadaan kehausan. Dan kalau kita berikan air itu kepada dia, kita kita berikan kepada makhluk hidup yang tidak terhormat itu, sholat kita tetap qadha. Harus diqadha. Karena kamu harus lebih mendahulukan sholat kamu daripada menyelamatkan makhluk hidup yang tidak dihormati oleh syariat tersebut. Nah, siapa makhluk hidup yang tidak dihormati secara syar'i oleh syariat? Nah, ini disebutkan di sini. Wa ghairul muhtarami sittatun. Makhluk hidup yang tidak dihormati secara syariat itu ada 6. Nomor 1, tarikus shalah.
orang Islam yang meninggalkan sholat. Orang Islam yang meninggalkan sholat. Ini secara hukum fikih, dia termasuk makhluk hidup yang tidak dihormati secara syar'i. Nah, tapi jangan kita simpulkan secara letterlek. Kemudian ada orang yang kita tahu, tetangga kita meninggalkan sholat, perlu bantuan kita, kamu tidak terhormat secara syar'i, tidak kita bantu, tidak, bukan seperti itu. Ini yang dimaksud tarikus shalah di sini. Nah, ini berkaitan dengan hukum Islam. Kalau negara kita itu negara Islam, hukumnya hukum Islam, maka orang Islam yang meninggalkan sholat itu ada hukumannya di dalam negara. Nah, tarikus shalah di sini yaitu orang Islam yang meninggalkan Islam dan terkena hukuman oleh negara, diingatkan oleh hakim. Sudah diingatkan oleh hakim, dia tetap meninggalkan sholat. Nah, berarti orang ini lari dari keputusan hakim, padahal dia sudah jelas-jelas diputuskan oleh hakim. Apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Hukumnya orang yang meninggalkan sholat secara hukum duniawi ya, kalau negara Islam ini ya, berarti tidak bisa diterapkan di Indonesia. Hukum ini tidak bisa kita terapkan di Indonesia. Kalau kita terapkan di Indonesia bisa perang nanti di mana-mana. Nah, ini kalau ditegakkan hukum Islam, maka orang yang meninggalkan sholat ini dihukum mati. Orang yang meninggalkan sholat ini dihukum mati, yang menghukum hakim. Hakim yang menghukum. Nah, bagaimana menghukumnya? Apa hakim lihat orang tidak sholat terus tahu-tahu dipenggal kepalanya? Tidak seperti itu. Pertama, hakim itu nanti akan memberikan peringatan terlebih dahulu terhadap orang tadi. Imam Syafi'i di dalam kitabnya mengatakan sunnah istitab. Istitab itu diingatkan selama 3 hari berturut-turut. 3 hari 5 kali sholat. Berarti kan ada 15 kali sholat fardu itu. Setiap sholat fardu hakim itu ngutus, ayo sholat. Orang itu tidak mau. Tidak, saya tidak mau sholat. Nanti sholat duhur ingatkan lagi, ayo sholat. Tidak mau sholat. Kalau sudah 3 hari diingatkan tidak mau sholat, berarti ini nekat ini orang. Padahal dia tahu hukumannya adalah hukuman mati. Ayo sholat. Kalau tidak sholat dihukum mati. Kalau sampai 3 hari berturut-turut dia diingatkan, dia tetap tidak mau sholat, berarti ini orang kelewat batas. Nanti dipanggil oleh hakim, diingatkan untuk terakhir kalinya, mau sholat atau tidak. Ini orang Islam loh ya. Kalau dia bilang, saya tidak mau sholat, tetap tidak mau sholat, oh ini sudah kelewat batas ini orang. Ya sudah, dihukum mati. Nah, saya kira tidak ada orang sampai seperti itu ya. Nah, dihukum mati. Nah, dihukum mati, dikuburkannya secara apa? Orang yang meninggalkan sholat itu masih orang Islam atau bukan? Orang yang meninggalkan sholat itu terbagi menjadi 2. Nah, hukumannya juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat karena malas atau lalai. Orang yang meninggalkan sholat karena malas dan lalai, dia dihukum mati dan dia masih dihukumi Islam. Berarti kalau masih dihukumi Islam, ya dia diperlakukan seperti layaknya orang Muslim. Jadi tidak boleh kita lihat ada orang KTP-nya Islam, wah saya tahu itu seumur hidupnya tidak pernah sholat saya. Waktu meninggal saya tidak mau nyolatin. Kamu yang dosa. Kamu yang berdosa. Karena orang itu masih dihukumi orang Islam. Nah, siapa ini? Yaitu mereka yang mengetahui dan meyakini perintah sholat itu wajib, tapi mereka tidak sholat karena malas, lalai. Nah, jadi dia dihukum mati, kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan,
dan dikuburkan di perkuburan orang Islam. Nah. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat jahidan. Jahidan itu orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Ini lain dengan kelompok yang pertama. Mengingkari kewajiban sholat berarti dia tidak mau sholat. Ketika ditanya, kenapa kamu gak mau sholat? Sholat tidak wajib. Sholat itu tidak ada, tidak wajib. Nah, zaman sekarang ada orang Islam seperti itu kan. Sholatnya eling sholatnya. Kalau diajak sholat, enggak, sholat saya ini cukup, jadi diem dia. Sholat itu kan artinya doa. Doa itu cuma perlu di dalam hati saja. Cuma perlu di dalam hati. Jadi sholatnya waktu adzan subuh dia diam. Wah, lebih hebat dari Nabi Muhammad ini orang. Nabi Muhammad yang membawa ajaran Islam saja sholatnya harus rukuk, sujud. Kata dia, rukuk, sujud itu untuk orang yang levelnya rendah. Kalau saya levelnya sudah tinggi, cukup iling saja sholatnya, cukup ingat saja dia. Wah, level kamu lebih tinggi dari Nabi Muhammad berarti. Nah, walaupun dia KTP-nya Islam, kalau dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia hukumnya sama seperti orang yang murtad dari Islam. Mengapa demikian? Sebab perintah wajib sholat itu jelas terdapat di dalam ayat suci Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala, aqimus shalah wa qumu lillah qanitin. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Perintah salat itu sudah sangat jelas sekali di dalam Al-Qur'an, tidak ada khilaf di antara ulama dan Nabi mengerjakan salat wajib itu seumur hidupnya, dimulai dari bulan Rajab ini ya. Ketika Nabi mengalami peristiwa Isra Mi'raj, Allah menetapkan kepada Rasulullah SAW, kepada umatnya, umat Nabi Muhammad, sholat 5 waktu plus sholat Jumat. Itu pada perintah wajibnya pada waktu peristiwa Isra Mi'raj itu. Siapa yang meninggalkan jahidan, mengatakan sholat itu tidak wajib, berarti dia meragukan satu ayat Al-Quran. Meragukan beberapa, bukan cuma satu, beberapa ayat di dalam Al-Quran. Siapa yang meragukan satu ayat saja di dalam Al-Quran, maka dia sama dengan meragukan Al-Quran itu dan meragukan pengucapnya dan meragukan penyampainya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang seperti ini dihukumi seperti orang yang murtad dari agama. Apa yang ada di dalam Al-Quran kita harus terima semua, baik kita faham atau kita tidak faham, baik kita ilmu kita belum nyampe, kita harus membenarkan apa yang di dalam Al-Quran. Sebab permulaan surat Al-Baqarah di awal Al-Quran saja Allah sudah menjelaskan dzalikal kitabu la raiba fihi. Permulaan di surat Al-Baqarah itu alif lam mim. Permulaannya Allah mengatakan dzalikal kitabu, kitab itu Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti siapa yang ragu, dia bertentangan dengan pengucapnya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang meragukan keberadaan jin umpamanya, jin itu tidak ada, padahal jin itu bagian dari keimanan. Jin itu ada. Kalau kamu mengatakan jin tidak ada satu surat yang harus kamu hapus di Al-Quran, namanya surat jin. Nah, kalau kamu tidak percaya adanya jin, itu di Al-Quran ada surat namanya surat jin. Allah menceritakan jin itu berinteraksi dengan sesama jin, menceritakan jin berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang meragukan dengan keberadaan malaikat, ya berarti dia harus berhadapan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa murtad. Dia bisa murtad. Itu karena itu bagian dari iman. Bagian dari iman.
Alhasil kalau dia menentang atau tidak percaya tentang kewajiban sholat, maka dia dihukumi murtad. Kalau dihukumi murtad berarti setelah dihukum mati, ya dia tidak dikuburkan di perkuburan orang-orang Islam, dan tidak wajib disolatkan, tidak disolatkan dia. Sama seperti orang yang murtad, nanti juga termasuk di dalam 6 ini. Nah, ini ghair muhtaram yang pertama. Berarti kalau ada orang meninggalkan sholat dan pengadilan sudah mengumumkan kematian orang ini, keputusannya orang ini harus mati. Kemudian kita lihat dia di tengah padang pasir, kita masih di perjalanan, kita tahu persis, bukan katanya ya, bukan seperti orang zaman sekarang. Katanya dia mau dihukum mati, katanya siapa? Harus tahu, harus yakin. Karena dalam melaksanakan hukum itu tidak boleh katanya. Tidak ada katanya di dalam mewujudkan hukum ini, apalagi urusan nyawa. Nah, kita tahu persis orang ini termasuk orang yang sudah dikenai hukuman pengadilan dan dia tidak mau bertobat karena meninggalkan sholat, maka kita boleh membiarkan dia tetap kehausan menggunakan air tadi untuk berwudu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak dihormati di dalam syariat, wazani al-muhsanu, pelaku zina muhsan. Pelaku zina muhsan yang dinamakan zina, yaitu bertemunya dua alat khitan yang tidak disahkan oleh agama. Tapi yang tidak terhormat di sini bukan semua pezina. Yang termasuk tidak terhormat di sini zani muhsan. Karena yang dihukum mati di dalam agama itu zani muhsan. Kalau ghair muhsan, dia tidak dihukum mati tapi dicambuk sampai 100 kali. Dicambuk 100 kali. Nah, zani muhsan ini siapa? Zani muhsan itu orang yang telah akil baligh, menikah, ya, menikah dan telah berhubungan suami istri dengan istrinya, kemudian dia melakukan hubungan seks dengan orang lain selain istrinya yang tidak sah. Nah, kemudian dia melakukan zina, ya. Jadi seorang laki-laki yang sudah beristri, kalau dia melakukan hubungan seks dengan wanita yang tidak direstui oleh agama, maka dia pelaku zani muhsan. Seperti itu juga seorang wanita yang bersuami, suaminya masih hidup, lalu dia melakukan hubungan seks dengan laki-laki selain suaminya, maka dia disebut pelaku zina muhsan. Hukumnya bagaimana? Hukumnya dirajam. Dirajam itu bagaimana? Dirajam itu dipendam seluruh tubuhnya kecuali kepalanya, kemudian dilempar batu sampai mati. Hukum Islamnya seperti itu. Tapi sekali lagi, ini semua hanya bisa dijalankan satu di negara yang menegakkan hukum Islam. Nah, kalau negara itu tidak menggunakan hukum Islam, kita tidak boleh lihat ada orang zina, kita tahu ini orang zina, kemudian kita seret, kita pendem, kita lempari batu, dosa kita yang berdosa. Nah, harus ditegakkan ketika ada hukum Islam. Yang kedua, ketika ada hukum Islam pun ini tidak sembarang ditegakkan, karena urusan dengan nyawa. Itu bisa dijalankan kalau ada yang melihat pelaku zina tersebut 4 orang saksi. Bayangkan ini tidak gampang nih 4 orang saksi ini, ya. Kecuali memang orang yang ingin
ingin menjebak ini ya, harus dilihat oleh 4 orang saksi, dan 4 orang saksi itu melihat dengan jelas masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita. Kalau tidak kelihatan, umpamanya cuma tiduran saja atau berpelukan, loh kamu lihat betul dia melakukan zina, saya lihatnya pelukan, tidak bisa, tidak diterima. Nah, itu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang wanita mengadu ke Nabi, saya melakukan zina ya Rasulullah. Mungkin kamu belum melakukan, kata Nabi. Kata wanita itu, enggak, saya sudah melakukan ya Rasulullah. Apakah engkau sudah melakukannya seperti pedang yang dimasukkan ke dalam tempatnya, ke dalam sarungnya? Kata wanita itu, iya, itu sudah saya lakukan. Nah, ini ucapan Nabi ini sebagai dasar juga, definisinya seperti itu orang yang melakukan zina itu ya. Karena beratnya hukum rajam ini, maka tidak bisa main-main kita menuduh orang zina ya. Tuduhan zina kepada seseorang itu tidak bisa di dalam Islam dibuktikan dengan 3 orang saja, tidak bisa. Kalau 3 orang tidak bisa membuktikan, harus 4 orang. Dengan kamera, walaupun dengan kamera yang paling bagus tidak diterima dalam pengadilan Islam. Harus mata telanjang melihat langsung perbuatan tadi, apalagi dengan foto. Nah, di zaman ini orang seenaknya saja dengan kamera, dengan foto, kemudian bisa memfitnah orang. Ini kalau ditegakkan hukum Islam, orang yang mengata-ngatai seseorang berbuat zina dengan memviralkan video, itu kalau ada hukum Islam sekarang, orang itu dicambuk 80 kali. 40 atau 80 kali, saya lupa. Jadi tidak main-main loh ya hukum Islam ini. Kita kalau iseng saja kita lihat ada orang lewat, ini zina ini orang. Ucapan ini kalau sampai didengar oleh orang itu kemudian melaporkan ke hakim Islam, kita cuma ngomong seperti itu, kita bisa dicambuk 40-80 kali. Ini namanya qadzaf di dalam Islam. Nah, orang zaman sekarang ini ngelihat cuma satu sisi saja. Serem Islam ini, rajam. Masa orang dirajam? Ya, tapi hukum kalau ditegakkan, semua itu akan hidup rapi. Tidak ada kerusakan di mana-mana. Dan ini tidak main-main. Ya, kalau ditegakkan hukum Islam, tapi pelaku-pelaku hukumnya ini orang yang nakal, ya juga bisa rusak. Syaratnya memang hukumnya harus ditegakkan, dan orang-orang yang menegakkan hukum ini harus komit dengan hukum tersebut. Sama seperti yang terjadi di masa kekhilafahan 4 sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, di masa Rasulullah SAW tidak pernah terjadi hukum rajam kecuali 1 kali. Karena beratnya hukuman ini ya. Dan itu pun tidak ada yang melapor. Ya, mau melapor siapa? Sahabat ini tidak ada yang iseng seperti kita. Tidak ada yang mau kepo ngurusi urusannya orang. Sahabat ini semua sibuk dengan ibadah, sibuk dengan berdakwah, sibuk dengan menuntut ilmu. Jadi terjadi di zaman Nabi sekali, itu pun karena sang wanita itu lapor ke Nabi Muhammad SAW. Yang laki-laki siapa? Tidak tahu. Yang laki nggak lapor ya tidak dihukum. Yang dihukum nih yang wanita ini, karena dia lapor. Dia mau menyucikan dirinya kepada Rasulullah SAW, dan itu pun sama Rasulullah ditolak. Ditolak oleh Nabi, sudah kamu pulang saja. Ya Rasulullah, saya mau menyucikan diri saya. Sudah pulang, kamu diampuni sama Allah. Jadi maksudnya Rasulullah, kalau tidak ada yang tahu, kamu pernah melakukan perbuatan dosa, nggak ada orang tahu, sudah simpan, minta ampun kepada Allah SWT. Ini kan terjadi kalau sampai ketahuan 4 orang. Berarti kalau ada 4 orang yang lihat masuknya alat kelamin laki-laki ke wanita,
Zinanya di mana dia? Terang-terangan itu. Kurang ajar ini orang, mau merusak masyarakat ini ya. Mau merusak masyarakat ini. Jadi si wanita ini, dia yang ngaku ke Rasulullah SAW, itu pun sama Nabi suruh pulang. Saya ini, kamu kan hamil kata Nabi, nanti aja nunggu kalau sudah melahirkan. Nabi ini berharap dia tidak kembali lagi. Sudah habis melahirkan, kembali lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah lahir anaknya. Kata Rasulullah, kalau kamu dihukum rajam, ini yang nyusui anak ini siapa? Sudah balik ke rumah. Nunggu 2 tahun lagi. 2 tahun. Sudah 2 tahun, sudah dia sampai anaknya kembali lagi ke Rasulullah. Kuatnya dia mau bertobat ini. Ya Rasulullah, sudah saya sampai anak saya. Terus nanti yang membesarkan anak kamu siapa? Ada saudari saya. Nanti biar dia yang membesarkan. Karena kuat kemauan perempuan ini untuk menyucikan dirinya, akhirnya dirajam oleh Rasulullah. Dilempar batu sampai mati. Ada seseorang yang menyaksikan peristiwa rajam itu berteriak dari belakang, mati kamu, wanita rendahan, wanita pelacur. Nabi Muhammad mendengar kalimat itu marah Rasulullah. Kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya taubat wanita ini kalau dibagi seluruh penduduk Madinah masih sisa. Ini jadi orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang kuat jiwanya mau menyucikan diri sampai seperti wanita itu? Kita tidak harus seperti itulah, belum levelnya kita ya. Nah, kalau kita di masa lalu punya kesalahan, punya kekurangan, sudah simpan, jangan diceritakan. Apa yang ditutup oleh Allah jangan kamu ceritakan ke orang. Allah sudah menutup kok kamu ceritakan. Terus bagaimana? Ya sudah, tutup, kubur, buka lembaran baru. Allah Ghafurur Rahim. Jangan diulang lagi. Nah, kesalahan kamu jangan diulang lagi. Selesai. Namanya juga manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau kamu melakukan itu sampai ada yang lihat 4 orang, ya kalau ada hukum Islam ya dihukum kamu. Dihukum seperti itu, hukumannya hukuman rajam. Di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab ada 4 orang laki-laki datang ke Khalifah Umar. Wahai Khalifah, saya lihat si fulan dan fulanah melakukan zina. Panggil itu fulan dan fulanah. Panggil. 4 orang saksinya yang lapor juga dipanggil. Kata Sayyidina Umar, disumpah oleh Sayyidina Umar di atas Al-Quran kepala ini. Benar kamu melihat bertemunya 2 kemaluan itu, kamu lihat dengan jelas? Saksi pertama bilang, saya melihat. Tegas saksi pertama ini. Saksi kedua, benar kamu melihat? Disumpah, saya melihat. Saksi ketiga, benar kamu melihat? Saya melihat. Saksi keempat ditanya, benar kamu melihat? Sepertinya begitu. Tidak tegas ini ya. Sepertinya begitu. Bagaimana sepertinya? Saya ragu-ragu wahai Khalifah. Laki-laki dan perempuan itu dibebaskan, 4 orang yang lapor ini dicambuk semuanya 40 kali. Jadi yang mau lapor ini tidak main-main juga. Karena kalau hukumannya dari sisi pelapornya ini hukumannya nggak tegas, orang nanti seperti zaman sekarang ini, orang main lapor semuanya. Orang asal main lapor, polisinya juga pusing. Yang sini lapor, yang sini balas lapor, yang sini semuanya tidak ada bukti yang kuat. Buktinya cuma dari Twitter, dari foto, dari la haula wala quwata illa billah. Zaman sekarang ini semua foto bisa direkayasa, walaupun ada sekarang orang yang bisa mengetahui nih ya, foto ini rekayasa atau bukan, tapi itu sifatnya masih tetap dugaan. Dhon. Sifatnya itu masih tetap dugaan. Nah, Islam ini tidak membangun sesuatu di atas dugaan. Semuanya harus dilihat secara kasat mata. Makanya hilal Ramadan itu, hilal bulan pertama yang muncul, kalau kita lihatnya pakai teleskop ya, tidak diterima di dalam 4 mazhab.
Di kitab semuanya tidak ada yang menerima. Pakai teleskop tidak diterima. Jadi lihatnya harus bagaimana? Kasat mata, lihat. Kalau pakai hitungan, tidak diterima. Karena perintahnya ru'yah. Betul, teleskop dan ru'yah bisa membantu penglihatan kasat mata. Boleh kalau digunakan untuk membantu. Tapi kalau digunakan sebagai dasar pijakan, tidak diperbolehkan. Karena di dalam ayat Al-Quran harus ru'yah. Man ra'a minkum. Ayatnya apa? Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda faman syahida minkum, syahida menyaksikan, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Lah, tapi kalau pas mendung gimana? Kalau mendung kan kita tidak bisa lihat. Nabi kan sudah menjelaskan, kalau mendung sempurnakan 30, selesai. Kenapa kamu pakai susah-susah, pusing-pusing? Nabi sudah ngasih jalan keluar. Kalau nggak kelihatan, mendung, sudah tidak pakai dilihat lagi. Sempurnakan 30. Pakai mau ngitung ini derajatnya, di sini derajatnya. La ilaha illallah, kamu mempersulit diri kamu sendiri, padahal Nabi sudah memberi kemudahan. Mendung, sempurnakan 30, selesai. Gitu ya. Karena Islam tidak membangun ibadah atau hukum di atas dugaan. Nah ini di samping kita mempelajari hukum tayamum ini penting juga bagi kita. Jaga mulut kita ini, hati-hati. Nah, jangan-jangan kita nuduh seseorang sembarangan. Ini kayaknya dia ada affair sama ini. Dia kayaknya, ya Allah, ada berapa orang yang sudah kita tuduh berbuat tidak baik dan kita tidak bisa minta maaf. Minta maaf tidak bisa. Kadang-kadang orang yang kita tuduh ini kita tidak kenal. Kan kurang kerjaan kita ini. Kenal ndak sama orang itu, kita tuduh hal yang tidak baik, nanti orang yang kita tuduh itu kalau tidak selesai hukumnya di dunia, nanti dia ngambil pahala kita di akhirat. Habis. Kata Rasulullah SAW, nanti ada orang pulang ke akhirat membawa ibadah segunung-gunung semuanya. Ibadah haji, ibadah puasa. Karena dia gemar ibadah. Ibadah baca Al-Quran. Tapi nanti di samping itu, ketika di dunia dia ini beribadah dan banyak sekali orang yang dia sakiti. Jadi ibadahnya sudah segunung-gunung. Dia berasa, wah penduduk surga ini saya. Tahu-tahu datang orang, ya Allah, ini waktu di dunia pernah mengatakan saya ini begini. Ambil, berikan orang yang pernah disakiti. Kata Imam Ghazali, 1 kali kamu menggunjing orang, 1 kali. Nanti 40.000 amal kebaikan kamu yang diterima oleh Allah diberikan orang yang kamu gunjingi. 1 kali. Dan amal kebaikan yang diterima loh. Ada berapa amal kebaikan kita yang diterima? Nah, kita amal kebaikan yang diterima nggak tahu berapa dan malas ibadahnya, amal kebaikannya sedikit plus senengnya gosip. Habis kita ini nanti kalau kembali ke akhirat apa yang mau kita bawa nanti ini ya? Sebab orang yang gosip itu diumpamakan oleh ulama seperti orang yang mendirikan ketapel terus melempar kebaikannya kepada banyak orang. Jadi dia itu seperti orang kerja dia kumpulkan harta yang banyak, kemudian hartanya ini yang nikmati orang lain. Dia tidak pernah menikmati karena dia sendiri yang membuang hartanya tadi. Nah ini bahayanya orang yang tidak menjaga mulut. Ya Allah, saya kebanyakan ngomong, sudah 8:30 ini ya. Ada 3 lagi. Ada masih 4 ya. Ini insya Allah kita lanjutkan aja di pertemuan yang akan datang. Nah, saya kira sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga lisan kita, menjaga mata kita, telinga kita, menjaga hati kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengampuni masa lalu kita dan menjadikan sisa umur kita ini menjadi sisa umur yang diridhai oleh Allah, sisa umur yang dirahmati oleh Allah. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, menyampaikan kita ke bulan Ramadan
dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.